Hello everyone. We were stranded by an island because there was a bug in 1.9 Minecraft. When you enter the portal, you lost the portal. Ay, sunod ba? Ay, sunod. Pag sunod ba? Kaning, you have to break the portal. Break the portal. So I don't know how to fix this. We saw an island over there. Kalangoy na lang sa. Yeah, we're going to we are going to walk to that island, to that specific island Because we don't have... because we don't have a boat. Nakay-wood. Nakaiwood. Sure ba? O, sure ba? Kasi nakay-wood. Yo. No, check. Chick. Wala yun, bay. So we're going to have to Sundi lang ko nito. bay ka na ka bay? Bay Ares, aman ka bay. Aman ka to bay. Bay. Where are you going, bro? Bro, trust me, bro. I have a compass, bay. I have a compass, bay. Ay, oh. Ato lang sa Island, island. sa kahoy. Kahoy, oh. Paldo, takuha sa island, eh. Ay, dili man na island ba, eh. That's plains. Anyways, guys, this is such a big mistake because we did very wrong. Yes. Yes, we did it very wrong. Nisalot mi sa nether portal tapos pagpatala mo wala yun. Wala portal. Wala portal di gawas. Uy, nikahoy ba, eh. Gigi. Nikahoy! Uy, paldo! Make wood. Sir. We are saved. We are saved, gang. Ano ta? Nagabi ako yung computer. Sama ni sir. Wala ko. Isa na, ano? Paldo pa. Ano ba, eh? Sa island. Ato sa island. Nakikipot ang mga torches. Ihawa naman, di mo tinawa. Huwag na ka, mga torches. Pag pag-imog trail. Ano ba yun? Pag-imog trail ba, eh? Dong gimay ba? Uy, okay, dong gimay. Okay lang na, ginang. Yubo. Oh my god. Patya, oh my god. Shit. Ha? Keeper? Ha? Ano naman? Chill lang ba? Chill. Chill, boy. Chill, gang. Ako. Waman, kayaks. Patya na to ang mabs ba, eh. Nakoy, crafting table ba? Nakoy, crafting table. Nag-craft kong table. Ay lang. Ay, gibilin. Madayin ako sa nether. Uy, naman di zombie tayo. At lang zombie to. Miga. Uy, ikaw man ang... Patintik ka. Yawa, inana. Para ba? Gab, parang may ano ko sa'yo, Cyrus. Wala mo. Parang So, pwede hawatang. Ay ba? Alin tayo, mag-make ka tagbo. Isa, manig kalayo eh. Ano, gagalayo na. Alin na. Barasunog ko. Alin na. Bala na ba, eh? Alin sa tubig. Ay, ito sa tubig ba, eh? Lagi mo kagawa pa kubok ba, eh? Alin sunod mo tawa. Oy, Cyrus. Bye. Magdali, Cyrus. Yung mo. Sakit pa ni Sakay. Okay na. Yeah, let's do this. Yay! Let's go! Sunod lang sa ako, Gab. Kablog, drive, Gab. Tama ka. Bay, hawa ka ba, eh? Ah, mungkin. Bay, ako ba, eh? Ay, ikaw lang. Ay, bay, ako lang, Gab, eh. Ikaw magano. Oh, magkabalo, bay. Sabi na, mga ba eh. So guys, it's been a tragic day for us. At least we did something good. We're lucky because of Ares. He has a compass to our base. So it's good. We're all good and we are alive and healthy. So, ay bay, naka-loadstone ka ba? Yeah, man, tama, eh. Wala man tayo loadstone. So,
if his compass is wrong, I will kill this guy. If the world goes end. If if Ares' compass is wrong, I will kill him myself. And yes, ito B1 na to. Ito B1 na to si Ares. Ito B1 na to si Ares. Uy, yawa. Ano sa man to? Anyways, we will be sailing for 2 hours, and it's been 2 hours and nothing. Ay, uy, nothing, oh. No, oh my god, look. Oh my god, we see a very good island. Ato sa island ba? Dahil ni Katelier ba? Kaya sa mandali ka dulong mo. Dami ba? Dami ba? Ay, magsali, ambiang ano ba? Ambiang boat ba? Man. Ang boat. Ay. Hawa, hawa. Ano na? Ay, bay! Sulod, sulod. Sulod, uy. Bay. Saan na eh? Okay na. Bay, Bubo. Ay. Ambi. Ay, ano. Amang Kares. Nagulo na. Ala, Ares, nawala ka. Ay, na, ka na. Kuya, uy, mamatay ko ba eh? Kanina. Anong ka, bay? Bay? Racing! Ayo, puyo, bay! Mamatay dyan ko ani ba? Sumbagon ti ka. Ge. Uy, puyo, uy! Di ka liko, bay. Di ka liko. Guiding. Gawa, puyo ba? Di ka liko, bay. Ano ba? O, di ba? Mari ka suri ka, Uy, bay. ge. No, motor nga, motor. Nge. Yo, Balay, tsada. saan ba ito? Bro, what the heck? Guys, we are at the swamp buying bag, guys. It's been 8 minutes. Leave ang boat. Leave. Saan? Stop moving. Ay, gabi kay bay. Ang gikuha, ambe bay. Ha? Ambe. Ano ba din ako? Wala man. Nasi mo bay. Ano ako na? Ako lang. Grabe di ko raw. Ako lang ba? Sumbagon ti ka. Ambe. Ako si Aris day. Ambe ba? Ano si Aris? Serious. Amo. Kasi marami sa swamp bay. Yamat Aris. Paras nga ba Natin tao? na. Nag-book man di ay. Laka din na. Ata. Halibay. Yawads ka. Gara. Gilang. Laga. Hindi na ko inyo kay wala agyan nan diya. Mulik. Ay na paglipo ko eh. Di na lang ano. I-climb lang na tong mountain. Ayun na ako nila. Hindi ra man.
Hindi mo kailangan simulan. It's been 10 minutes, guys. We've been traveling for 10 minutes. Ganun sa inyo. Isa pa person. I don't know why this happened. Di kang studio tayo mo, magkakita ka. It was such a bad time. Pag... Uy, piyo ba? Slime lang natin. Bay, kung nanata sa base ba, sumbagon dyan ka, bay. Slime, sana itong Di bata. ba? Iman kayo ni Mayo. Yeah. Parang sa man ni May. Ano kaya? Tagang kayo ni. Nanokoy pa-count. Dali mo, pagdali. Hawa na, bay, hawa. Hawa. Nahulog pa, nahulog. Let's go. Oo, wala na. Ayaw kami. Boy! Amang ka, boy! Ko? Ayaw, hamak kasi sa Cyrus, boy. Gamitin blocks ka. Hello, kita masak ko? Kita masak ko? Oh. Igaway kayo. Hello! Hello, everybody! Boy, nambog gusto Tama, ko, boy. tama ko, may taraw ko, may taraw ko, taraw ko. Taraw ko. Ito. Yung... Oh, grabe ba? Gigamit yung mga iron ore. Magdali mo ba? Uy, wala na akong left. Dali, dugayan ninyo, oy. Gamit ang, ano, Gamit pagkawan. ang utak. Gamit ang lagi utok ni mo ba? You're not Aura farming, bro. You're not Aura farming. Hindi ako. Ayaw, pot! You're not Aura farming. You're not Aura farming, bro. Ambak! Awa! Bye-bye! Bye-bye! Yes, ko. Ano ba? Goodbye. Bye, goodbye, bye. Wala na. Di ako, nambog agad. Bro, it's not Aura farming. Big congratulations. Uy, ano? Okay, balo ko ang simboto ni mo. You can see my face, bro. Huh? Bay, dito na, bay. Nanak na rin. Yo! Uy, balto. Uy, grabe na natabay. Balik na. Gabalik na tabay. Balik na sa loob sa portal. Let's go! Balik din sa portal. Gubaan na. Buta, buha. Gubaang portal bay. Bay, bay, dali na, bay. Yay! Yes, sir. Let's sir. Yes, sir. Yes, sir. Tawa pa. Sa bagot, di ka ba? Yes, sir. Yes, sir. Ba't hindi ka makain? Mag-ambak na, mag-ambak. Yay! Gambak. Yay! Yay! Alay, Yay! magbak Tesa. na, magbak. Tesa. Third person. Hey, bye. Hey, bye. Alay mo. Aman ang korn. Yay! Yes, sir. Let's go. Let's go, ta. Ito na, ta. Pachat ka. Diyan. Dalianin niya. Sick. Okay lang ka, bay? Dalianin niya, bay. Tangan mo. Ay, ayaw mo. Nagkapag damage siya. Oh, dari mo tadagan Ay, bay. Mamatay ko, bay. Ay, bay. Puyo. Dali na mo. Golden armor, bay ka do. Pachanti ka. Alon. Ay, pag ano. Kapa. Uy, puyo. Haba heart na ko, bay. Sige ba, siya magunong-unong. Ikaw na. Asa naman mo? Ikaw na ba? Yamat, si Kudira. Ikaw na ba? Yamat. Ayaw, bay.
Sa paning kon. Dali mo. Aris. May paldo, nalabalik na ta. Let's go! Lalata sa balay. Guys, we're back home. Imagine, may nag-vlog din sa gula ko. It's because of me. No, it's because of me. Uy, ako'y nakikumpas. Ako'y nakikumpas. Hanggang mo, wala. Wag na ako, boy. Nagluto mo ba? Walay cool. Bet na ninyoy. Nagluto, walay cool gamit. Grabe. Ika na lang. Nanatay ko to? Takas na, di kaya na ba iba? Oh. Yamat ka ba sa bagay? Wala na mo, wala na mo. Yo. Ano, yan. Ayo. Ako lang, ano ba eh? Wala. Nakuha na ako ba eh? Sila. Bay, gubat ang portal na yun. Gubaan ng portal, be. Aman na. Aman ng portal. Gubaan ng portal. Gubaw ng portal. Let's go. Gubaw ng portal. Let's break the portal, guys. Yo, let's go. Gubata na, let's go. Ay, ayun na, i-bury na to alive. Bury it alive, bury it alive. So that's it for the that's it for the SMP, guys. Welcome to the RS SMP and see ya in the next video.